Poras ma dihita saluhutna. Ya, mulai tema dihita saluhutna. Ya, di patupa tuhata jupak kita mesti di bagasan tikyon. Ya, jadi di bagasan tikyon, ya, kita coba belajar ima tarengot tu di parbadia. Ya, Tuhan Yesus, ya, tarengot tu Tuhan Yesus, dunga godang, tapar syajari, ya, di bagasan tikyon, kita coba belajar tarengot tu di parbadia. Ya, ima sian buku ini si Yohanes 14 ayat 16 dohot 17 dohot 26. Ya, alai jumulo kita jahas yan Efesus bidusada ayat 10 dohot ayat 14. Ya, jadi di bagasan tikyon kita coba sungguh dia taringot tu todi parbadia. Ya, jumul mahita martangyang maulate Tuhan Yesus ima di batanami ima nama kokop hami ganup ari di bagasan ngulunami. Maulate Tuhan di patu-patuhan hami jupang bui hami jupang ima nalaho majaha mabegi merenukon hatam di bagasan tikyon tudim na bariyay ima tudi na mangajari ima na mangajari hami di bagasan tikyon saluhutna. Di bagasan Tuhan Yesus hay mangido asa tudima na bariyay na mabuka roha dohot pikiran nami asa sahat hami mengerti di bagasan hatam ima nalaho di jahami di bagasan tikyon. Di bagasan guarmu Tuhan Yesus hai martangiang. Amin. Ya, jadi di bagasan tikyon, ya, kita coba ima belajar tarengot tu di porbadia. Ya, kita buka perjolo ima sian Efesus, ya, midusada ayat 10 dohot 14. Ya, jadi sonon maidokon di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani ima barita nauli nataringo tu haluamuna. Jala di bagasan ibana gabi porsea hamu laos di sahapodo tuhamu tudi parbadia na pinar baga-bagai. Ibana do patujulo ni arta si teanota. Bahen halwaun ni na hinopop nai asa tarpuji hasangapon nai. Ya, hujaha dihita sahay nai. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani ima barita nauli nataringot tu haluan muna. Jala di bagasan ibana gabi porsea hamu laos disahapodo tuhamu tudi parbadia na pinarbaga-bagai. Ibana do patujulo ni arta sitianota bahin halwaun ni na hinopop nai asa tarpuji hasangapon nai. Ya, jadi dison parjolo taida
sadihari manang adigan hita ya dilehon to di porbadia tu hita ya adigan hita di lehon debata tu hita to di parbadia ya. Jadi parjolo di son di bagasan ibana dohot habu ubg hata hasit tongani. Jadi parjolo kita mabige hatani debata ima tarengot tu hata hasit tongan. Iya. Adung tabige ima hatani Tuhan. Iya, hatani Tuhanon ima berita na uli na taringot tu haluamuna. Jadi aha hata hasit tongani ima berita na uli taringot tu haluamuna. Jadi buha asa jadi tu hita ima tu di parbadiai parjolo di soni dokon adung tabige ima hata hasit tongan ima barita naulit na tarengot tu haluan. Ima barita naulit tarengot tu Tuhan Yesus. Jadi adung tabige di son barita nauli na tarengot tu haluan muna. Jadi parjolo adung tabige ima hatani Tuhani. Ima tarengot tu haluan ima tu Tuhan Yesus. Jala di bagasan ibana gabi porsia hamu. Ya, jadi na berikutna dung tabigi ima barita nauli dung tabigi hata hasit tongani dison jala di bagasan ibana gabi porsia hamu. Jadi adong terbuat sada keputusan di bagasan ngeluta ima porsea. Laos disahapod do tuhamu todi parbadia na pinarbaga-bagai. Jadi ditiki hita porsea disima disahapon debata tu hita ima todi parbadiai. Jadi adigan di hita mian to di perbadiai waktu hita majakon Tuhan Yesus. Waktu hita porsea di Tuhan Yesus. Adiga kita porsea di Tuhan Yesus parjolo hita bege ima barita tarengot tu Tuhan Yesus. Ima hata hasit tongan ima barita nauli. Jadiung tabege barita nauli porsea mahita disima disahapon debata tu hita tu di parbadiai. Iya, jadi tu di parbadiai omma tada di hita nunga gabi ala na porsea. Molo ditoro di dokane saplopat ibana do patujulo di artani setianota bahen halual ni na hinopop nai asa terpuji hasangapon nai. Jadi tu di perbadiai ima tada hita nunga di hopop debata nunga hita gabi milik ni Tuhan Yesus. Ya, nunga hita di hopop debata nunga hita gabi milik ni Tuhan Yesus. Ya, jadi adiga kita gabi mian di hita tu di perbadiai waktu hita majakon manang waktu hita porsea di Tuhan Yesus. Adiga kita porsea ditiki hita majakon ibana disima disahapon tu hita tu di perbadiai hita gabi milik ni debata. Ya. Taulangi salai 10 tolu di bagasan ibana dohot hamu
ubegi hata hasit tongani. Ima barita nauli tarengot tu haluan muna. Jadi adong jumulo tabigi barita nauli tarengot tu Tuhan Yesus dungi jala di bagasan ibana gabi porsea hamu laus disahapon tu hamu tudi parbadia na pinarbaga-baganay. Jadi tabigi barita tarengot tu Tuhan Yesus si dungi porsea hita disima disahapon tu hita ima to di parbadia disima ibana mian di hita to di parbadia. Jadi dang waktu hita mulai nageleng mulai tubuh alai sadi hari hita porsea di Tuhan Yesus si disima disahapon di hita to di parbadia. Jadi mulai hita porsea disima hita nunga gabi milik ni debata. Ya, jadi molosona pribadi ya adigan au jadi milik ni debata manangadigan diau disahapon debata tu di perbedie ya waktu au majakon Tuhan Yesus ima sekitar tahun sia sekitar bulan orang manang bulat di itu. Jadi di bagasan cara tiki, di bagasan cara borngin, kami belajar tarengot tu hatani Tuhanon. Ya, jadi di bagasan borngin, ya dijahami ima Yohanes bidusada. Ya, hujahahun di ita saluhuna. Ya, Yohanes bidusada. Ya, dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai ibanado nasaur tu debata dimulanai saluhut nai marhite sian hataido ubahen na menjadi jala idang adong nanggusada sian naung jadi naso marhite siani. Aitul oni dokon saluhut nai marhite sian hata ido ubahen nama jadi jala idang adong nanggusada sian naung jadi naso marhite siani. Jadi hata masuknya di soal ima Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ima na majadihon saluhut na nasa na adong. Ya, molo di Kolose di dokon, ya, iba nama majadihon natarida, nasotarida, akagumgoman, parhuasoon, na di surgo, na di bumion, iba nama majadihon. Jadi di bagasan waktu ini dukubigi hatani Tuhanon molo Tuhan Yesus hodo debata nama jadihon sude nasana adong molo Tuhan Yesus hodo nama jadihon sude nasana adong natarida nasotarida akagomgoman parhuasoon na di surga na di portibyon iba nama jadihon buasa ibana dan hujakon sebagai tuhaku di bagasan ngeluhku. Ya, jadi dung sidung acara belajari ya on mahatani Tuhanon jadi di manugot nyari tulang sehatani Tuhanon. Jadi di sima hujakon ibana molo Tuhan Yesus hodo na majadihon sude nasa na adong berarti iba nama markuaso di atas ni saluhu na iba nama di bata buah sadaku jakon ibana. Jadi di bagasan manugot nyari hubahan mah keputusan hujakum ma ibana porsea ma di bagasan nguluku di sima tuau di sahapot to di
parbadia. Jadi adigan di hita mian tu di parbadia ima waktu hita porsea di Tuhan Yesus. Ya, ditiki hita porsea di Tuhan Yesus, disima disahapon di batatu hita ima tu di parbadia ima tadana hita nunga gabe milik ni debata. Jadi duk bege hatani Tuhanon ima Johannes sada ayat tuluon ibana nama jadi saluhuna disima hubuat ima sada keputusan majakon ibana di bagasan nguluku disima au disahaput tuau ima todi parbadia. Jadi adigan kita majakon Tuhan Yesus manang porsea di Tuhan Yesus disima kita disahapot tu hita ima to di parbadia. Maka nabuhi tarimang rimangi di bagasan nguluta buhi ta ida di bagasan nguluta nunga adong diau mian to di parbadia manang daw. Ya, jadi molo nunga adong diau berarti au nunga gabe milik ni debata. Alai moloso adong dope diau ima to di parbadia dang hea dope hujak ko Tuhan Yesus berarti dang hea dope di sahapon tuau ima to di. Berarti molo dang dope hea hujak ko Tuhan Yesus berarti dang dope au ima milik ni debata. Ya, tu ulangi sahalalai. Di bagasan ibana dot hamu. Ya, dengar itu lah. Di bagasan ibana dot hamu ubg hata hasitongani. Ya, jadi perjulu adong tabigi hatani debata ima taringot tu hata hasitongan ima berita nauli taringot tu haluamuna. Berita na uli ima taringot tu Tuhan Yesus. Jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos disahapon tu hamu to di parbadia na pinar baga-baganay. Jadi sadi hari hita porsea disima tu hita disahapon to di parbadia. Ya, dung hita porsea, dung hita majakot Tuhan Yesus, dung disahapot to di parbadia hita nunga gabe milik ni debata. Ya, sonari aha ulau ni to di parbadia. Ya, kita lanjut Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat 16-17. Ya, tujahon aha ulau ni to di parbadia. Ya, Yohanes 14 ayat 16-17. Tujahon di tasaluna jala pangidua kuma tu amai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing asa ima madongani hamu saliling liling nai ima to di hasitongani nasotarjala portibyon ay idang di ida jala idang ditada alai ditada hamu do ibana ay narap ma ibana dot hamu jala di bagasan hamuma ibana. Ay seplonom jala pangiduak kumatu amai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing. Ya, sada pangodian na asing. Ya, jadi guarni todi parbadiai ima todi pangodian. Tu iba nama hita pangodiata. Artinya iba nama panolong di hita. Jadi jala pangidua kumatu amai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling
lilingna. Jadi tu di perbadiai na disahapon di bata tu kita dung porsea kita idok kondison asa i madongani hamu saliling lilingna. Jadi saling liling nama ibana ya madongani kita. Jadi dudung kita porsea disahapot to di perbadiai itu kita didongani mahita saliling liling dan keluar mas ibana ya alai nunga ibana mian di bagasan kita tuaha madongani kita saliling lilingna manolong kita di bagasan ya parngulota manolong kita di bagasan hapor syauta. Jadi tu di perbedai sada ulau nadi kita ima madongani kita saliling lilingna jala manolong kita di bagasan nguluta. Ayat 10 itu ima todi hasitongani. Jadi todi perbadiai diguari musi ibana todi hasitongan. Makana kita najulu halak nomor dosa. Jadi ala todi perbadiai todi hasitongan diajari mah kita taringot tu hasitongan dang be taula ima dosai ya alana dung adong ibana di bagasak kita ditegor ibana mah kita molo dosa urang be taulahon makan halak naung majakot Tuhan Yesusi adong ma perubahan di bagasan nguluna ala nunga adong todi perbadia di ibana diajari hala naung porsiai sungguh dia menggulu di bagasan hasitongan ala todi perbadiai ima todi hasitongan ya sapulpi itu ima todi hasitongani naso tarjalo portibion ai idang diida jala idang ditada ya makanya kita perlu menada todi parbadia alai ditadahamu do ibana. Jadi Yohanes 10 paton ya hatani Tuhan Yesus imatu sisyana di bagasan hari-hari terakhir alai ditadahamu do ibana aina rapma ibana dot hamu jala di bagasan hamuma ibana. Jadi halak na porsyai di Tuhan Yesus di bagasan ibana ma todi porbadiai. Ya. Aina rapma ibana dot hamu jala di bagasan hamuma ibana. Jadi kita saluhuna molodung kita porsea di Tuhan Yesusi. Sedi hari kita majakot Tuhan Yesusi di bagasan nguluta. Di sahapun ma todi porbadiai tu kita. Ya, jadi ahana perjul tabereng di son parjulu todi parbadiai di lehon di bata di kita di sahapun manang didokon di matraihon. Ya, di kita waktu kita porsea ya napaduahon tod di porbadiai ima madongani kita saliling lilingna. Jadi halak na porsiai didongani tod di porbadiai saliling lilingna. Halak na porsiai didongani Tuhan Yesus marhite tod di porbadiai saliling lilingna. Napatuliuhon tod di porbadiai ima tod di pangudian manang penolong di kita. Ya, tod di hasitongan jalamian di bagasan halak na porsea. Jadi tod di porbadiai ima tod di hasitongan. Ya. Kita teruskan otik naik. Ya, pelan-pelan terjadi ayat 26. Ya. Ayat 26 didokon alai anggo pangodiani ima tod di parbadia
si suruon ni amay marhite-hite guarho, ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasa na huhatahon i tuhamu. Ya, ahamuse ulaw ni to di porbadia. Ya, ayat 26 Yohanes 10 waton ni dokon alay anggo pangudiani ima to di parbadia. Jadi to di parbadiai di guarima imana museng pangudian. Alay anggo pangudiani ima to di parbadia sisuruan ni amay marhite-hite guarhu ajar honon jala paingoton nido tuhamu nasa na huhatahon i tuhamu. Jadi to di parbadiai ya ulaw na musa di hita ima mangajari hita hala na porseya na buah museng paingoton di hita aha naong di hatahon Tuhan Yesus di hita. Jadi to di parbadiai dung porseya hita mangajari hita paingoton di hita baru manolog hita baru madonghani hita sa liling na. Jadi dung ibana mian di bagasan hita dung disahapon tu hita wa tu hita porseya to di parbadiai mangulang maibana di bagasan hita paingotok kita ima taringot tuhatani tuhani ya napaduahon mangajari hita di bagasan nguluta napatuluhan di dokon ibana madongani hita saliling na jala ibadah manolong hita ya mungkin on ma nabuy parjulo sa hali tajaha iba taringot tu to di porbadia. Jadi adigan hita porseya di sima di sahapon debata tu hita to di porbadia ima hita gabi milik ni debata. Jadi dung hita porseya to di porbadia ima di hita nama dongani hita saliling na. Berarti dang be ibana lao manang keluar sian hala na porsiay. Didongani hita hala na porsiay saliling na. Jadi to di porbadia ima na mangajari hita na paingoton hita hatani debata jala to di porbadia may dokonakin ima to di hasitongan nama buan hita tu hasitongan. Ya, mungkin ala nyo mali hita saluna, ya mungkin agak berat. Ya, persejarah tadi bangsa tikyon alay debatama Tuhan Yesus marhite to di porbodiai na mangajari tu hita ima hasitongan ni hatani Tuhanon. Ya, jadi tu di porbodiai ima nagabi mangajari di hita napaingot ton di hita ima taringot tu hatani Tuhanon. Jadi boy ta ya rimang-rimangi nunga adong diau nunga mian diau ima to di parbadiai ya molo nung au persea nunga adong diau alay molo dang dope au hea persea manang majakon Tuhan Yesus idang dope adong dihita to di parbadiai. Maka na boy ta renung-renungkon boy ta ida di bagasan muluta nunga adong diau to di parbadiai molo nunga adong ibana mamangajari hita imana paingotok kita imana madongani hita sering-liling na imana ma pangudian di hita jala nama buan hita tu hasitongan ya mulai ati di hita saluh na Tuhan Yesus ma na masuk hita martayang mahita mulai ati Tuhan di basat hami dungabuy di renukon hami ima taringot tu di parbadia ditiki hayang persea di sima di sahapon tu hami tu di parbadia tadana hami nunga gabi milip ni debata nunga di hokop debata
Jala tu di porbadia ima na mangajari di hami. Tu di porbadia ima na dongani hami saliling-liling na paingoton hami hatami jala paingoton hami taringot tu hasitongan asa mangulu hami di bagasan hasitongan. On matuhan na taringot na budi parsejarah hami di bagasan tikyon bahan matuhan asa tu di mana bajai na pasingot-singoton hatamon di hami boy di ida hami di bawasan guru nami nunga hami di sahapot tu hami tu di porbodiai manang daun mulai temaliho ali Tuhan tu di madebede nama buan hami asa diingot hami hatamon jala sahat hami tu hasitongani jala sahat hami porsea di Tuhan Yesus di bawasan guarmo Tuhan Yesus ay martangyang. Amin. Ya, mulai hati mah dihita, saluhuna Tuhan Yesus mana masu-masu hita. Amin.